Welcome to my vlog. Ako nga pala si Prince. At lagi tayo maglalaro ng challenge. Taguan. Ako kaya. Let's go. Sige. Tara. Laro tayo guys. Guys, ano ba to? Dami kasi. Dami kasi mga gamit ba? Yung TV namin Up to guys. 30. Ay nako, yung kulay. 1, 2, Let's go. Woohoo. Ay, let's go. Wala pa. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, di pa, 29, 29, magta-30 na ha, 29, 30, game! Walang urong-urungan to. Let's the game challenge. Ay, kaya akala ko sino. Rin, asan yung tablet? Akin na. Guys, puntahan natin sila. Tara. Let's go. May asis. So, boom, Jared. Nakita niyo. Ay! Ay, nakahabol tayo ng aso, guys. Ayan. Ayan yung aso. Nahabol tayo. Bulldog! Pega po. Si Prince pa. Okay, guys. So, hanapin na natin si Prince. Sa palanggana. Kamusta ka na? Wala ka pang jowa. So, nasa CR siya. Yan, guys. Banda ko dyan. Bilis dyan. Tara, hinabol ako ng aso. Guys, nahanap na natin sila kaya sila. Bye! Let's go. Let's go.